Hello guys, adi ako yan na sa amon balay. Naglimpyo gad man. Kanan limpyo ak. Adi tatay o sige tigda. Alingkod higda sorry dayon. Adi man, adi naghuhulat kan daan te. Adi ko yan na ako balay man. Palingkod-lingkod na la kay tapos ng trabaho na balay. Amo ito nagtratrabaho diri kay sige lang pag hinigdaon kaon katurog naman maalat at mabubuhat at kinabuhi kun sugod la diba dapat maging upay kita nga bata di tatay oo ato mahigda na naman nagtatay man tay nagado ka higda higda naman yung tatay nakuminis na tatay tatapos yung vlog thanks.